बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, PSL 7 का रंगारंग मेला कराची में शुरू हो गया। अब इससे थोड़ी देर पहले रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई और अभी पहला मैच भी जारी है। और पाकिस्तान का एक मस्बत चेहरा, एक दुनिया को अमन का पैगाम लिए ये मेला जो है वो अब आगाज़ हो गया है और कोरोना पाबंदियों और SOPs के साथ जो है ये मेला सज गया है। और पाकिस्तान भर से बाहर जो भी लोग हैं, नाजरीन हैं, क्रिकेट को चाहने वाले, वो इस मेले को एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी। और साथ ही आज प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे कि चीन का दौरा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, कितना अहम दौरा है और पाकिस्तान को इस दौरे से क्या तवक्कुआत हैं। बदलते हुए आलमी तनाज़ुर और आलमी हालात के अंदर ये दौरा कितना अहम है, ये होगा आज का हमारा मौजू। और साथ ही जिक्र होगा कराची में जो कल पेश आया वाक़या है उस हवाले से कि एक MQM का धरना और एक दूसरी जानिब 28 दिन से जमात इस्लामी का पुरअमन धरना, क्या फ़र्क है इन दोनों धरनों में और मुतालबा क्या है इनका। जब मकसद एक है तो तरीक़ेकार अलग अलग क्यों है। साथ ही जिक्र करेंगे बलूचिस्तान में पेश आए दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े के पीछे कौन है। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब बड़ी रंगारंग तकरीब जो है वो शुरू हुई और आपने देखा टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर कि बिलाखिर PSL 7 का जो एक मेला है सजा है और हर तरफ उसी के चर्चे हैं। और जिस तरह क्रिकेट का बुखार पाकिस्तानी कौम पे चढ़ जाता है और वो क्रिकेट गेम है कि यौम रंगारंग हो गया। अच्छा, तो मुझे ये बड़ा मुख्तलिफ सा अच्छी बात है। वैसे मैं खैर जो क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी मेरी कभी भी गेमों में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन दिलचस्पी होनी चाहिए क्योंकि 5-6 अफगान प्लेयर भी हैं PSL। नहीं, मेरे अफगानिस्तान से है। नहीं, मेरी अफगानिस्तान से दिलचस्पी है, लेकिन बहरहाल कभी जो बंदा जिस चीज़ में नायल हो उसको बरबला इजहार कर देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूँ, ख़ास तौर पे जब मैच फंसा हुआ होता है ना, फिर मुझे बहुत लुत्फ़ आता है। वो जो धड़कनें तेज़ होती है ना, एक बॉल पे 3 और 3 बॉल पे एक, और इस तरह की जो चीज़ होती है उस वक्त आई इंजॉय। और टीमें भी बड़ी मज़ेदार हैं। मतलब चले मैं पूछूं कि आपकी टीम जो है वो कौन सी है। लाहौर की मुझे टीम बिल्कुल है, नहीं पता। कराची की टीम है, कोयटा की टीम होगी। मैं कोयटा की टीम मतलब नदीम साहब की टीम के आप जो फैन है, नदीम साहब की रिश्तेदारी भी है, तो इसलिए मैं अच्छा, कोयटा की टीम में पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? वो बिल्कुल नहीं पता ना, मुझे नदीम का पता है। चले जी, क्योंकि नदीम साहब तारक रोड पे मिला करते थे जब भी कराची जाते थे, तो उनके बहुत अच्छी गजलें सुनाते हैं। उनके वालिद भी बहुत अच्छे, वालिद वो बहुत अच्छी गजलें गाया करते थे। बहुत चला जी, गुड लक हम कहते हैं कि बड़ा बेहतरीन मेला और क्रिकेट का जो रंग है वो हर तरफ छाए हुए हैं और न्यूज़ भी इस पर ट्रांसमिशन अपनी जारी रखे हुए हैं। लेकिन बढ़ता है, और ये सब जो बड़ा मौजू है वो है दौरा इमरान खान साहब का चीन का। अब चीन में से किस तरह मेला लूट के आते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और क्या तवक्कुआत और इससे इस दौरे से जुड़ी हुई हैं और बदलते तनाजुर में ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, 1968 के बाद मैं समझता हूँ ये बहुत टर्निंग दौरा हो रहा है जो कि होने वाला है। 1968 से पहले पाकिस्तान के तल्लुकात चीन के साथ बहुत अच्छे थे और आप देखें अमेरिका ने हर जगह पाकिस्तान को रोका तल्लुकात बनाने से, लेकिन चीन से तल्लुकात को कभी नहीं रोका। हमारे तल्लुकात अयूब खान हालांकि अमेरिकी बेहस्त पे आया था, मोहम्मद अली बोगरा वगैरह उससे आए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अमेरिकी लॉबी का आदमी था, लेकिन चीन के साथ हमारे तल्लुकात बहुत बेहतर रहे और पाकिस्तान को उन्होंने फिर 68 में इस्तेमाल किया। और यहाँ पर हेनरी किसिंजर साहब तशरीफ़ लाए थे और हेनरी किसिंजर साहब को रातों रात हमने एक जहाज़ के अंदर बिठाया और जो जहाज़ उस वक्त शायद सेटेलाइट मुझे इतनी नहीं होती थी, वो मुलाकात करवाई और 71 में दिसंबर में जब हो गया हमारा डिबेकल, तो उसके फरवरी में 72 में खुद सदर निक्सन की और मौ ज़ेतुंग की मुलाकात हुई थी। आप सोचें कि हमारे उस वक्त अदीब ये जो इब्राहिम शाह जैसे लोग ये जाया करते थे और पूरी हमारी राइटर्स गिल्ड जाया करती थी, चलते हो तो चीन को चलिए, उसका सफरनामा बड़ा मशहूर है, बड़ा एक खास रिसाला भी लंबा बड़ा सा आया करता था पेपर पे, समझ गोज़िया शुदियान होता था, फिर चीन के कैलेंडर आया करते थे, फिर मौ ज़ेतुंग का लाल बैच होता था और बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी चीन के निज़ाम के साथ हमारी एक हो रही थी। लेकिन उसके विजिट के बाद से मैं बताऊं आपको कि जब पहली दफ़ा चीन का वफद यूनाइटेड नेशंस में गया है तो चीन की डिप्लोमेसी की मैं बताऊं आपको, शहाब साहब ने हमें खुद बताया था नसीम बेग साहब के घर में। कहते हैं कि चीन का वफद जो था उसका सरबराह मेरे पास आया तो उन्होंने कहा हमें चुअन लाई ने ये चिट दी है। अच्छा, चिट को लिखा था फॉलो शहाब। अच्छा, ये चीन की फॉरेन पॉलिसी थी इस वक्त
کہ جو شاپ کہے گا تم نے وہی کرنا ہے. اچھا. یعنی چین اتنا ایلینیٹڈ تھا پوری دنیا سے, حالانکہ چون لائی اور سارا کچھ تھا, اس کے باوجود. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلچرل ریولوشن وہاں اس وقت چل رہا تھا, ماؤ تنگ بندے مارے جا رہا تھا, فیمی مارے جا رہا تھا, دوسرے 5-6 سال چل پڑے ہوئے تھے, سب اچھا خاصا مسئلہ ہو چکا. لیکن چین کو ڈین زیاؤپنگ نے کھولا ہے. ڈین زیاؤپنگ نے پھر چین کو جس طریقے سے بلڈ کیا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ چین اس وقت مطلب دنیا کی ان ساری ڈپلومیٹک صورتحال میں سب سے بہتر بیہیو کر رہے ہیں. جتنا تحمل, جتنی بردباری چین دکھا رہا ہے شاید ہی کوئی اور دکھا رہا. اور میں اس دن بھی شاید مثال آپ کی دی تھی کہ وہ جو سنگاپور کا پروفیسر ہے بڑا مشہور, وہ کہتا یہ ہے کہ دنیا کا یہ واحد ملک ہے جس کے بارے میں عالمی طاقتوں کے مقابلے پہ ہے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ ہر سال سفر پہ نکلتے ہیں, لیکن کوئی جا کے کسی دوسرے ملک میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے چین میں آزادی نہیں ہے, مجھے پناہ دے دو. آپ کو یاد ہوگا کہ روس جس زمانے میں تھا, بڑی عالمی طاقت تھا, الیگزینڈر سولزنیٹسن جو تھا وہ وہاں پر اس نے پناہ لی تھی. روس کے کھلاڑی پناہ لیا کرتے تھے. سولزنیٹسن کی کتابیں چھپی تھیں, انہوں نے پورے دنیا میں چھاپی تھی, شاعر تھا بہت بڑا. تو چین کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹرننگ پوائنٹ کیوں ہے. ٹرننگ پوائنٹ عثمان صاحب یہ ہے کہ پاکستان نے گزشتہ تقریباً 34 سال, بلکہ اب 40 لگا لیں, ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے بھی سال لگائیں سارے, 1979 سے لے کے 2022 تک ہم نے امریکہ کی جھولی سے باہر ہی نہیں نکلے. اور اس سے پہلے اگرچہ کہ ہمیں اتنا بڑا سبق مل چکا تھا کہ 65 میں جب امریکہ کے ساتھ تھے, 71 میں بھی 71 میں تو امریکہ نے بلکہ بیڑے کا انتظار کرتے رہے کہ بیڑے کا انتظار کر, لیکن امریکہ نے ویسٹ پاکستان کو بچانے کی کوشش کی تھی. وہ تو اب پیپرز آ گئے ہوئے ہیں نا. وہ تو اندرا گاندھی کو انہوں نے خاص طور پہ, وہ بہت بڑا, ورنہ یہاں پر صورتحال اور ان کا اپنا مفاد تھا, انہوں نے بچانا تھا, ورنہ امریکہ یہاں سے آؤٹ ہو جاتا. لیکن 65 میں انہوں نے باقاعدہ بند کر دیا تھا. بیڑے سے زیادہ اور بہت سارے معاملات تھے, کیونکہ اس میں ہمارے اپنے بڑے قصور ہیں, اس میں امریکہ کا قصور نہیں. لیکن جو 65 کی تھی کہ 17 روزہ جنگ میں امریکہ نے ہمارا اسلحہ روک دیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں روس میں جا کے تاشکند کا معاہدہ کرنا پڑا تھا. روس بیچ میں تھا, امریکہ پہ ہم رلائی نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے بعد سے لے کے اب تک ان 40 سالوں میں ہم نے امریکہ سے گالیاں کھائیں, ہم نے امریکہ سے لتر کھائے, ہم نے امریکہ کے 20 سال کم سے کم پریسر امینڈمنٹ کی پابندیاں دیکھی, ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی, تانے سے, ہم نے اس کے لیے یہاں کلاشنکوف کو خوش آمدید کہا, ہم نے اس کے لیے یہاں اپنا عمل تباہ کیا, ہیروئن کو اپنا تباہ کیا مکمل تھا. پہلی جنگیں جو تھی اس میں ہم نے یہ تباہ کیا. دوسری جو جنگ تھی جس میں امریکہ کی وار جو تھی, ہم نے مسلمانوں کے ساتھ اور اپنے پڑوسی افغان بھائیوں کے ساتھ ناتا توڑا. ہم نے 600 بندے ان کے پکڑ کے دیے, ہم نے یہاں سے 3 اڈے دیے, اس کے باوجود بھی ہمیں گالیاں ملی. اور گالیاں مل جاتی, چلو ٹھیک ہے, بندہ گزر جاتا ہے, وقت کے ساتھ گالیاں ہوتی ہیں, اچھائی بھی ہوتی ہے, برائی بھی ہوتی ہے. لیکن ہمیں ہماری اکانومی کو اس سطح پہ لے کے آگئے کہ ہمارے پاس 121 بلین ڈالر قرضہ ہے ایکسٹرنل, اور 204 بلین ڈالر جو ہے ہمارا انٹرنل ہے. اس سے زیادہ کسی دوستی کا کیا نقصان ہو سکتا ہے کسی ملک کو کہ آپ کو جناب اس سطح پہ لے کے آیا جائے, آپ کے اوپر اس طرح کی اکنامک پالیسیز بلڈ کی جائیں, آپ کے اوپر اس طرح کے اکنامک پریشرز کیے جائیں کہ آپ جو ہے ایک دن ان کے سامنے بالکل جسے کہ دریوزہ گر ہو جاؤ. اس وقت چائنا جو ہے وہ 2 جگہوں پہ چائنا کو بلاکٹ کا خطرہ تھا. ایک کو اس نے کور کر لیا, اس کو بحر ہند میں ایک اڈا چاہیے تھا, کیونکہ سارے جہاز جو تھے وہ وہاں پہنچ چکے ہوئے تھے امریکنز, اور امریکہ کا ان کے مقابلے میں بحری جہاز کا مطلب ہے کہ ایک امریکہ کی چھاؤنی. تو 3 بحری جہاز جو بڑے بڑے, جن میں ان کا ابراہیم لنکن جہاز ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے, تو انہوں نے ہمبن توتا کی جو بندرگاہ ہے سری لنکا میں, وہ انہوں نے 99 ایئرز پہ لے لی. ایک تو یہ ہوا. اب وہ وہاں پر بیٹھا ہے تو ڈیگو گارشیا کا اڈا ہو یا کوئی اڈا ہو, ختم. دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے, سری لنکا نے کہا کہ بھائی جان اگر آپ نے یہ لے لیا ہے تو اب ہمیں قرض سے نجات دلاؤ. تو آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کا قرض, سری لنکا نے کہا ہم آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں دیں گے تمہاری ایسی کی تیسی. اب چین جانے اور آئی ایم ایف جانے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اب پاکستان کو آخری جو ہے 5 فروری تک آخری جو کچھ ہونا ہے نا
सफारती तल्लुकात अमेरिका ने यहाँ से उधर उधर करने हैं, जो कर सकते करें। उसके बाद इमरान खान का दौरा जो है वो कल चाइनीज़ एम्बेसी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि इमरान खान के दौरे से हम क्या तवक्कुआत रखते हैं और क्या चीज़ है। ये बहुत बड़ा दौरा साबित होगा और इस दौरे के बाद पाकिस्तान की 3-4 सिनेरियो में चीज़ें बदल सकती हैं। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम की सिनेरियो में बदल सकता है। मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में तबाह करके अपने आप को देख लिया। पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स पॉलिसीज में बदलाव सर मतलब वन टाइम यही है कि स्टेबिलिटी चाहिए उनको। अगर वो पैसे लगा रहे हैं तो उनको इस्तेकाम चाहिए सिस्टम का। आपको पता है कि बेडो जो है, बेडो सिस्टम जो है वो उसके अंदर हम लोग आ चुके हुए हैं। ये गूगल से आप निकल जाएंगे, अगर आप गूगल से निकल गए तो अमेरिकन सर्विलेंस से निकल जाएंगे। फिर आप जो लगाएंगे ना, वो जो क्या नाम है, क्या लगाते हैं लोकेशन, वो बेडो से लगाएंगे। तो ये है सूरत हाल। चले जी देखते हैं क्या तवक्कुआत होती हैं और क्या मिलता है पाकिस्तान को और ये दौरा कितने असरात का हामिल होता है। लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कराची की सूरत हाल।